you want makeup? Yes. Yes. Ya, slime-nya gagal guys. Jadi kalau kalian punya saran bikin slime yang enak tapi nggak gampang rusak, komen ya guys. Soalnya ini gagal guys, nggak bisa ngumpul, udah mencair banget. Jadi jangan lupa di komen saranin aku cara buat slime yang gampang. Oke, bye. Oke. Do you want herbal kurami? Okay. So, done. Bye. So, mga guys, may gagawin po kami. Tago na natin. So, may gagawin tayo, di ba? Matutulog muna kami saglit, di ba? Tara, tulog muna tayo.